Good evening. We see again in Manage Your Mind, a program that talk about any problem in our daily life so we can rule our mind to be more positive thinking. In this episode, we will take one interesting term about meditation, that is how to shape personality through Vipassana meditations. Now we have already here presented the expert speaker. He comes from Malaysia. We will greet to Bhikkhu Nyana Ramsi. And good evening, Bante. Yes, good evening. Yes, and can you please tell us a little bit about yourself, where you come from? I was born in the state of Kedah, Malaysia. Then I study in Malaysia and graduated with a degree. Later on, I worked for about 10 years. Okay. Then I decided to renounce and join the monkhood. And would you maybe tell us about meditations, what meditation is actually, and how to do meditate? Meditations in Pali language is known as bhavana. So the word bhavana means culture or development. So in the true sense of bhavana is to remove unwholesome mental factors or evil mental states, and to cultivate or to develop wholesome mental factors or good mental states in order to produce a calm and peaceful mind. So with the calm and peaceful mind, then one could be able to concentrate well on the objects of meditations. Gradually, concentration becomes deeper. Then based on that concentration, one may develop insight knowledge, or that realize the true nature of existence and uproot the mental defilements and attain enlightenment. So this is the aim of bhavana or mental culture, or as taught in the Buddhism or the Dharma. Okay, so Bante, here our topic now, we have explained about meditation in a brief, and then now our topic here is about personality, like the relationship between personality and meditation, especially Vipassana meditations. And so now here, would you maybe explain about the what is actually personality? Personality can be defined as the characteristics of a person. Okay. So it may refer to the mental and moral qualities of a person. Okay, maybe I can translate it for before we go on. So pertanyaannya tadi adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepribadian, dan beliau menjelaskan kepribadian adalah karakter dari seseorang, seperti itu. Bagian dari mental seperti itu. Okay, and then Bante? So we can know a personality of a person, or the character of a person through his conduct or her conduct. So we can see with our eyes one's physical conduct. We can hear the verbal conduct of a person. From these two conducts, one can also infer on one's mental conducts. So is this three conducts that make up a person, or in other words, the personality of a person or the character of a person? Oke, jadi bagaimana kemudian cara mengetahui karakter
karakter dari seseorang itu adalah dengan melalui kontak. Jadi melalui interaksi dengan orang tersebut, baik itu interaksi secara fisik, interaksi melalui bicara ya, verbal, interaksi verbal maupun dengan perbuatan. Kita sebenarnya bisa juga mengetahui karakteristik dari pikiran atau mental seseorang. Okay, and so in the words, verbal contact means one's speech. Physical contact means one's body actions. If one always speak with a kind words, then we say this person has a kind personality. If a person always like to help others, help the poor, then we say this person is very compassionate. So in other words, through the contacts, you know one's personality or character. Jadi interaksi verbal bisa disampaikan, bisa terlihat dari cara berbicara seseorang. Demikian juga dengan perbuatan, interaksi fisik bisa terlihat dari perbuatan seseorang. Jadi ketika seseorang mengatakan hal-hal yang baik, ya, bisa dikatakan itu adalah orang yang ramah tamah, ya, orang yang ramah seperti itu. Ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka terlihat itulah orang yang penuh kasih sayang seperti itu. Jadi refleksi dari perbuatan seseorang adalah juga merupakan refleksi karakter seseorang. So these two contacts begin from the mind, or in other words, the origin of these two contacts is the mind. Jadi kedua interaksi tersebut, ya, verbal dan perbuatan fisik, ya, adalah manifestasi dari pikiran seseorang, berasal dari pikiran seseorang, dari mental seseorang. So depending on the mental contacts, for example, if one has thoughts of loving kindness and compassion, then these thoughts will be manifested in one's deeds and speech, or in other words, in one's physical contacts and verbal contacts. Oke, jadi tergantung dari apa yang ada dalam pikiran seseorang, kondisi pikiran seseorang, maka begitulah tindakan verbal maupun perbuatan yang akan seseorang lakukan. So, as you know, contacts, we can say that in other words, is the actions or karma. So, this contact or actions begin from the mind. Is preceded by what I call cetana. Cetana means your intention, your volition. So if your intention or volition is out of loving kindness, compassion, generosity, wisdom, then it will manifest it in your speech and deeds. Jadi sumber dari semua karakter tadi adalah pada pikiran seseorang, lebih tepatnya pada cetana atau kehendak seseorang, kehendak pikiran seseorang. Jadi apapun yang Anda lakukan itu berasal dari pikiran atau cetana, entah apakah itu pikiran perbuatan baik, ya, penuh cinta kasih, ataupun keinginan-keinginan yang tidak baik seperti iri hati, dengki, semacam itu. Semuanya berasal dari pikiran dan cetana kita. So, if the intention or volition cetana is defiled by the three roots of evil, greed, hatred, delusions, then when it's manifested through the speech and deeds, the speech would not be a wholesome speech. The deeds would be a evil deeds that cause pain, suffering to others. Then eventually, one also would have to experience the results of that unwholesome deeds. Jika cetana kita dipenuhi dengan
pikiran aku salah atau yang tidak baik, maka perbuatan ataupun ucapan yang keluar juga bukan perbuatan atau ucapan yang baik pula. Dari perbuatan itu akan timbul akibat yang tidak baik, yang bisa menimbulkan penderitaan atau ketidakbahagiaan ada orang lain dan diri kita. That's why to shape one's character or personality, we cannot do it without mental training or mental culture. So in other words, mental culture, mental training is important in shaping or molding one's character, one's personality. Jadi di sini untuk mengembangkan atau untuk membentuk personality kita, karakter kita adalah sangat penting untuk melatih pikiran kita, mental kita. And so without mental culture or mental training, one may have to force oneself or must have very strong determinations to abstain from unwholesome contacts. Untuk membentuk kepribadian yang baik, maka seseorang atau kita harus without mental training or mental culture, then one needs a greater force or determination to avoid or abstain from unwholesome contacts. Kita perlu atau harus melatih mental kita, pikiran kita. Selain itu kita juga perlu mempunyai determinasi atau keinginan yang kuat untuk melatih pikiran kita. For example, if one doesn't have mental culture or mental training, then one always has to struggle to abstain or to restrain oneself from unwholesome deeds or evil speech. Contohnya, jika seseorang tidak melatih pikirannya, maka seseorang harus berusaha keras ya untuk bisa tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. But with the help of mental culture or mental training, the defilement such as greed or hatred, delusion becomes less and less or weaker and weaker. Then one may find that one is easier to abstain from restraints from any unwholesome deeds or evil speech. Dan berbeda jika seseorang sudah terlatih pikirannya, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang tidak baik seperti kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Dia akan jauh lebih responsif, lebih mudah untuk mengendalikan pikirannya seperti itu. In other words, through the correct method of mental training or mental culture, then defilements becomes less and less. Then wholesome qualities such as loving kindness, compassion will be growing and growing. So in that way, one would have strong cetana to observe the moral conduct well. Dengan begitu seseorang akan, dengan latihan seperti itu, seseorang akan berkurang kekotoran batinnya. Alright, Bhante, and I think we have to have a break, and we will come back after the following. Okay, Bhante, you have explained about what personality is and how to improve personality and how to shape the personality in person. Now,
we will continue with some few questions. Yes. What do you think is actually the factors that influence in shaping or building one's personality? One of the important factors is the environments and also the family. Oke, tadi saya menanyakan faktor-faktor apa yang penting yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. Beliau menjawab bahwa faktor yang penting itu diantaranya adalah lingkungan dan keluarga. For example, the young kids or the children, their way of behavior or conduct is very much influenced by their parents. Okay. Jadi contohnya anak-anak itu sangat memiliki pengaruh yang besar, dipengaruhi sangat besar oleh keluarganya, lingkungan keluarganya sendiri. Children or the young kids tend to imitate their parents or the elders. Anak-anak atau anak-anak kecil atau mungkin yang masih muda ya, yang belum dewasa, itu memiliki kecenderungan untuk mengkopi gaya atau tingkah laku dari keluarganya. That's why in the teachings, the Buddha emphasized that the home is the first school of the children. Parents are the first teachers. Oke, jadi Buddha pun sebenarnya juga bilang bahwa rumah itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak dan orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak di keluarga. So it implies that the important role of the parents have on their children. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya pengaruh orang tua dalam membina atau mendidik anaknya, dalam mempengaruhi anak-anaknya. The other influence could be the friends. That's why in the Mangala Sutta, the first two blessings is about not to associate with the foolish one is the highest blessing. Associate with the wise one is the highest blessing. Kaitannya dengan itu di dalam Manggala Sutta bait pertama dan kedua. Itu disebutkan not to associate with the foolish one. Yaitu tidak untuk berteman atau berasosiasi dengan orang yang tidak bijaksana, ya. Kemudian adalah untuk berasosiasi berhubungan dengan orang yang lebih bijaksana. Because friends also do influence on the character or the behavior of a person. Karena teman atau kawan sepergaulan itu adalah juga mempengaruhi pembentukan karakter dari seseorang. So in the Dhamma, it say that having a wise friends, in other words, Kalyanamita is the whole holy life. Jadi di sana disebutkan juga bahwa untuk memiliki teman yang baik atau dalam istilah palinya disebut Kalyanamita adalah the whole holy life. Adalah disebut sebagai kehidupan yang hidup yang suci, yang baik seperti itu. And so maybe one more question, Bhante. After all, then who the people that has the right to judge the good or the badness of one's personality? Before one's character is well developed or well trained, then one needs the wise friends as the guidance. For example, the children, the best guide at home is their parents or their elder brothers and sisters.
Jadi sebelum seseorang memiliki karakter atau personality yang sempurna, seseorang itu membutuhkan teman yang baik, teman pergaulan yang baik. Bante mengatakan bahwa dalam lingkungan keluarga, teman yang baik itu, penunjuk pembimbing yang baik itu adalah orang tua. So, because when what's the meaning of having a wise friend? So, it's because the wise ones, will always encourage you to do good, and they always discourage you from doing evil. Jadi apa sebenarnya manfaat untuk memiliki teman yang baik? Teman yang baik, karena teman yang baik itu mendorong Anda untuk berbuat baik dan bisa mencegah Anda untuk berbuat jahat, seperti itu. So if you can tell me precisely who the person here to judge the right and the good, the right and the wrong personality for a person? Who is the person? Yeah, who has the right? Who is the right? Yeah. If a person is willing to be trained, then he must have teachers. He must find a good friends. So here, good friends actually refer to the wise ones who has experience in life, or who has experience in good conduct. Oke. Jadi di sini orang-orang yang bisa membimbing sebenarnya itu adalah orang-orang yang seorang guru yang, atau katakanlah orang lain yang memiliki perbuatan yang sudah baik, memiliki pengalaman yang cukup, yang bisa diandalkan untuk membimbing orang lain, seperti itu. So here, if I can say, Bante, from what you're saying, so teacher, parent can judge what is wrong and what is right about the personality of their associate, like kids and their pupil. In other words, in a general term, they must be the wise ones also. So the teacher and the parents, they also must be belong to the category of the wise ones. Okay, so Bante says like parent, orang tua, guru itu juga harus bisa mengkategorikan dirinya sebagai orang yang bijak dan orang yang memiliki pengalaman seperti itu, agar supaya bisa membimbing anak-anaknya atau murid. Okay, so maybe I would like to ask if there is any questions from the audience here. Ada pertanyaan mungkin dari apa yang sudah dijelaskan Bante? Baik, menarik sekali pembicaraan pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang. Jadi seperti yang telah dijelaskan Bante tadi, karakter seseorang dapat dibentuk atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan juga keluarga. Mungkin saya juga pernah membaca bahwa karakter itu salah satunya bisa disebabkan atau dibentuk melalui faktor genetis. Jadi faktor turunan dari orang tua. Jadi kemudian apabila seseorang sudah terlanjur mempunyai karakter yang buruk pada saat dewasa, padahal yang telah kita tahu karakter seseorang itu bisa dibentuk melalui atau pada saat anak-anak gitu, lebih mudahnya. Bagaimana cara kita membentuk karakter seseorang yang sudah dewasa ini, yang sudah terlanjur mempunyai karakter yang buruk seperti itu. Terima kasih, Bante. Okay, so the question was what Bante has explained in the beginning, that the personality is influenced by two factors, environment and family. But then Samanera said actually in the process of forming the personality, it's also influenced by the genes factor. Yeah. So how do you respond to this? And the second question, I think, that how to respond to the character, like it tend to negative character to someone who has been grown up, like not young anymore.
Um, so sometimes one may be born with a good character, but that may not be stable or permanent. Seseorang kadang terlahir dengan karakter yang kurang bagus, ya, yang tidak stabil. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai karakter yang permanen. Sometimes one is born with good character, but sometimes due to the influence of the friends, then when they could not differentiate themselves, what's good, what's evil, eventually they may follow the evil friends. Okay. Tetapi juga kadang seseorang terlahir dengan karakter yang bagus, ya, personality yang bagus, tapi karena pengaruh dari teman-temannya, maka dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia berbuat sesuatu hal yang buruk juga. Sometimes one may develop certain bad conducts, but if that one realizes that that is not a good conduct, and he realizes that he or she should change, then with determination and effort, he or she is able to change from bad to good. Pada saat seseorang tumbuh menjadi dewasa, kadang seseorang bisa melakukan sesuatu yang kurang baik atau jelek. Tetapi ketika dia menyadari perbuatannya tersebut, kemudian dia memiliki determinasi atau tekad untuk berubah, maka dia bisa berubah. And so that's the answer. Yes. Okay. We will take maybe another question later in the another sec after the break. Okay. Okay, again here in Manage Your Mind. All right, Bante, we'll continue our discussion here. You have explained about how big the influence of mind is in the course of shaping our personality. And now here, we will talk about meditation and the personality. So how it's actually relates. Does meditation could actually help us to shape one's personality? Yes. And how it can be? For example, when one always cultivates thoughts of loving kindness in the mind, then one would abandon thoughts of harming. Harming. Oh, harming. Okay. So tadi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya meditasi ini dapat membentuk kepribadian. Jadi, dan meditasi yang bagaimana? Bante menjawab, jika kita sebenarnya rajin mengembangkan pikiran yang baik, katakanlah di sini cinta kasih, maka tidak akan ada timbul pikiran untuk melukai orang lain. If one always dwell on the thoughts of harming, then one would abandon the thoughts of loving kindness. Oke, demikian juga sebaliknya, jika seseorang selalu berpikir untuk melukai orang lain, maka pikiran cinta kasihnya akan hilang dari dirinya atau pikirannya. So that's why the Buddha said, when one cultivate the thoughts again and again, then it becomes the inclination of a person. Ya. Oke, jadi bagaimana seseorang mengembangkan dirinya, ya, sifat-sifatnya, itulah apa yang dia kembangkan, itulah yang akan menjadi sifatnya. Seperti itu. It becomes the tendency of that person. Itu menjadi tendensi dari seseorang itu. So in other words, when a person
keeps on cultivating thoughts of loving kindness, then gradually these thoughts of loving kindness will be manifested to speech and the deeds. This means the body actions. Oke. Jika seseorang selalu mengembangkan cinta kasih, maka apa yang dia kembangkan itu akan bermanifestasi pada perbuatannya dan juga pada ucapannya. So Bante, regarding the meditation, so how actually meditation can help somebody? As you know, meditation is to remove the unwholesome mental factors and cultivate wholesome mental factors at the same time. So when one keeps on cultivating these wholesome mental factors, it's not possible for the unwholesome mental factors to arise. Oke. Jadi sebenarnya kaitannya dengan meditasi. Meditasi di sini bisa membantu seseorang untuk menghilangkan keadaan mental atau pikiran yang tidak baik. Bisa mengeliminasi pikiran-pikiran yang tidak baik seperti itu. Katakanlah yang aku salah cita bisa dihilangkan. So wholesome mental factors such as greed or hatred, aversion, delusions. So when these unwholesome factors arising, then the wholesome factor cannot arise. Oke, jadi jika faktor-faktor mental ya, dalam bahasanya mungkin cetasika ya, yang aku salah bisa dihilangkan, maka kondisi pikiran yang baik, yang kusala itu bisa dimunculkan oleh seseorang tersebut. So when one keeps on cultivating or developing, for example, wholesome mental states such as mindfulness, thoughts of not harming. Thoughts of not harming means thoughts of loving kindness. Thoughts of non-cruelty means thoughts of compassion. So when they keep on developing all these wholesome mental factors, then evil mental factors cannot arise. Okay. Jika seseorang dengan tekun bisa melatih dirinya untuk mengembangkan pikiran cinta kasihnya, kasih sayangnya, semua mental faktor yang baik, maka keinginan untuk melukai orang yang tidak baik pun juga bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Then one must not stop there. The most important thing in the teaching is to develop wisdoms or panya. Tetapi seseorang tidak boleh hanya berhenti sampai di sana saja. Mereka harus terus untuk akhirnya mengembangkan panya atau kebijaksanaannya. It is because defilements or such as greed, hatred, delusions cannot be uprooted by merely practicing loving kindness or compassion. Hal itu dikarenakan bahwa kebencian, iri hati itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan praktik cinta kasih saja. Only wisdom or panya has the power to remove the roots of defilements. Jadi hanya panya atau kebijaksanaan yang bisa menghilangkan ya akar dari kejahatan tersebut, 3 akar kejahatan tersebut. So to develop wisdoms or cultivate wisdoms, one has to practice vipassana meditations. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa untuk munculnya kebijaksanaan atau panya itu hanya bisa didapat melalui praktik vipassana meditasi. And to practice vipassana meditation, actually one has to practice or develop the 4 foundations of mindfulness. Dan untuk mempraktikkan vipassana, seseorang harus melatih dirinya untuk mempraktikkan 4 landasan perhatian murni atau
Satipatthana. 4 Satipatthana. So in other words, with the practice of the 4 foundation mindfulness, or in brief, mindfulness meditation, one develops insight knowledge and wisdoms. Dengan praktik 4 landasan murni tersebut, maka seseorang bisa mengembangkan insight knowledge or pencerahan wisdom. atau kebijaksanaannya. So when wisdom is growing, other wholesome qualities will also be growing. Jadi ketika kebijaksanaan itu muncul, maka kualitas batin yang baik lainnya juga akan ikut muncul. So it's not possible to say that one has wisdom but does not have loving kindness and compassion. Excuse me? It's not possible Okay. to say that one has wisdom but does not have loving kindness and compassion. Oke. Jadi ini tidak mungkin terjadi jika seorang memiliki kebijaksanaan tapi kemudian dia tidak memiliki cinta kasih. Ini sudah satu paket sepertinya. So when one has wisdom, then wholesome qualities will be growing, such as loving kindness, compassion, patience, tolerance. Jadi jika seseorang sudah memiliki kebijaksanaan, maka secara otomatis cinta kasih akan ada di sana, kasih sayang akan ada di sana, kesabaran akan ada di sana. Jadi banyak sekali mental kualitas mental yang baik yang akan mengikutinya. That's why a noble one has quality of wisdom, loving kindness, and compassion. Karena itu seseorang yang bijaksana, katakanlah seorang yang suci, memiliki karakteristik seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kasih sayang. If we look from the angle of the Noble Eightfold Path, the first factor is right understanding, the second factor is right thoughts. Okay. These 2 factors constitute the group of wisdoms. Oke. Di dalam 8 jalan utama disebutkan faktor yang pertama adalah Right understanding, samadhi. pengertian yang benar atau samadhi. Terus right thoughts, sama sankappa. pikiran yang benar atau sama sangkapa. So these 2 factors constitute the group of wisdoms. 2 faktor ini adalah bagian dari Of panya. panya atau kebijaksanaan. So if one is endowed or one has wisdoms, then one also has these 2 factors, right understanding and right thoughts. Jadi jika mana seseorang memiliki wisdom, panya, kebijaksanaan, maka seseorang itu juga memiliki sama sangkapa dan sama diti, pengertian yang benar dan pikiran yang benar. As you know, right thoughts refers to thoughts of renunciation, thoughts of not harming. So thoughts of not harming corresponds to thoughts of loving kindness. Okay. And the third right thoughts is thoughts of non-cruelty. That is corresponds to thoughts of compassion. Oke. Jadi di pikiran yang benar itu meliputi 3. Yang pertama adalah pikiran yang Thoughts of renunciation. pelepasan, pikiran yang memiliki karakteristik pelepasan, renunciation, terus kemudian memiliki cinta kasih. Yang ketiga adalah pikiran yang dipenuhi oleh kasih sayang. So when one has thoughts of loving kindness and compassion, one will not commit any unwholesome deeds that would cause pain or suffering to others. Jadi jika mana seseorang memiliki 2 faktor tadi, cinta kasih dan kasih sayang, maka seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Alright, then we will come back again after the following break. Alright, here again in Manage Your Mind. Now, after we have heard from Bante Nyanaramsi about personality and meditation, how they relate to each other, and now we would like to take up some questions from the audience.
maybe there is some point that was not very clear to you, so here is your chance to take questions. So silahkan bertanya jika mana tadi ada penjelasan yang kurang jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh Bante Nyanaramsi. Silahkan. Mungkin Samanera akan bertanya atau Silacarini, silahkan. Ini kesempatan yang bagus, Bante datang dari Malaysia. Tidak setiap hari. Oke, silahkan Samanera. Namo Buddhaya Bante. Tadi Bante juga menyinggung tentang. Lebih keras lagi Samanera. Tadi Bante menyinggung tentang meditasi sedikit. Itu meditasi salah satunya bisa berguna di dalam membentuk karakter seseorang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kita bermeditasi itu bisa mengatasi segala mungkin bentuk kesulitan di dalam kehidupan kita? Okay. Did you get the question, Bante? Yes, I roughly understand the meaning. Okay. Meditation is to solve the problems in the mind, is to overcome defilements in the mind. Oke, jadi meditasi itu adalah untuk memberikan solusi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pikiran. But it may not overcome the problems outside you. Tapi meditasi mungkin tidak bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah yang berada di luar Anda, di luar diri Anda. But with meditations, one could at least reduce the conflicts between what one wants and the society. Oke. Tapi meditasi sebenarnya bisa mengurangi konflik jika mana ada ya antara Anda dengan komunitas di luar Anda atau society. For example, if one practices vipassana meditation, and he can attain the first stage of enlightenment, becomes the noble one, known as Sotapanna. So, as you know, Sotapanna will never violate the 5 precepts. Oke, jadi contohnya jika seorang meditasi dan mencapai tingkat kesucian pertama atau Sotapanna, maka seseorang itu tidak akan pernah melanggar Pancasila Buddhis, karena seorang Sotapanna memiliki karakteristik seperti itu. So a noble one such as Sotapanna will never violate precepts, even when he has to sacrifice his life or her life. Oke, jadi seorang Sotapanna tidak akan pernah melanggar Pancasila Buddhis meskipun dengan resiko ya hidupnya sendiri, seperti mengorbankan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah melanggar sila. But if one does not have any moral conducts, then, for example, when one has desire for food, when one is hungry, then maybe to cure the hunger, sometimes one may even willing to commit act of stealing or even to killing to get food in order to satisfy his hunger or hunger. Oke. Jadi jika seseorang tidak memiliki moral yang baik ya, katakanlah ketika seseorang menjadi lapar ya, dia akan berusaha misalkan untuk mengenyangkan dirinya, dia bisa saja mencuri atau bahkan membunuh in order to get the food to satisfy hanya untuk mengisi perutnya, untuk membuat dirinya kenyang, bebas dari kelaparan. But if everyone, for example, can develop the mind through the practice of vipassana meditation, and assuming that all attain
the first stage of enlightenment, Sotapanna, then do you think there be any crimes in this world, in this society? Oke, jadi sekarang jika seseorang praktik meditasi dan mencapai tingkat kesucian pertama Sotapanna, Anda kira akan ada enggak kejahatan di muka bumi ini? Akan ada kejahatan tidak di muka bumi ini? So Tidak ada. there is no crimes. So, but as you know, this world constitute people of many different characters, personalities. So we cannot change the mind of others, Oke. but we should begin with ourselves to change our mind. Di dunia ini ya terdapat berbagai macam, dipenuhi oleh orang dengan berbagai macam karakter. Dan kita tidak bisa mengubah karakter orang lain, sehingga dalam praktiknya kita harus melakukan perubahan dari dalam atau dimulai dari diri kita sendiri. So when you begin to change yourself to this mental culture, gradually your conduct also changing towards better and better. Then others may take you as an example. They would like to follow you. Oke. Jadi jika Anda mulai perubahan itu dari dalam diri Anda mulai membina diri Anda melalui meditasi, kemudian orang lain yang melihat perilaku Anda akan mengambil Anda sebagai contoh atau teladan untuk diikuti. So in that way, the problems outside you could become less and less. Then this society or this country, this world will become more and more peaceful and people will live in harmony. Jadi dengan begitu ya, problem atau masalah-masalah di masyarakat itu bisa dikurangi sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih harmonis dan berkurang masalahnya. So that's why it's the duty of every man or everyone in this world to take care of their mind. In other words, to cultivate their mind. Jadi ini sudah tugas dari setiap individu yang ada di muka bumi ini untuk melatih dirinya, untuk melatih pikirannya. Mental culture is beyond religions, is beyond race. Pendisiplinan pikiran ya, training terhadap pikiran itu melebihi, tidak terbatas pada agama-agama tertentu, tapi mencakup semuanya. Even the reader of this world knows very well about the importance of the mind. I'm sorry, the leader. leader. The leaders of the world also understand the importance of the mind. Oke. Dan sebenarnya pemimpin dari dunia ini ya, para pemimpin juga tahu betapa pentingnya training terhadap mental atau terhadap pikiran. Do you know the UNESCO, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organizations? Anda tahu organisasi UNESCO, bagian dari PBB, ya, yang menangani tentang anak-anak. So in the UNESCO chapter, at the beginning, in their introductions, what I call the preamble, in the introductions of preamble of the UNESCO chapter, state that since the wars begin in the minds of men. Okay. So it's in the minds of the men that the defenses of peace must be constructed. Oke. Di chapter di bagian introduction ya, pengantar pada chapter bagian pengantar di organisasi UNESCO itu dikatakan bahwa perang itu dimulai dari pikiran. It's in the minds of the men that the defenses of peace must be constructed. Dan pertahanan untuk kedamaian atau perdamaian itu harus dibangun dari diri manusia itu sendiri, dari pikiran manusia masing-masing. So
we always say the danger is not in the weapons or the atomic bombs. The danger is in the mind. If the mind is full of greed, when the leader's mind is very greedy, they want to conquer. Oke. Jadi apa tadi? So we say that the danger is not in the Okay. weapons, or it's not the atomic bombs. The danger is in the mind. Sebenarnya bahaya yang sebenarnya itu bukan bom atom ya, tetapi yang berbahaya itu sebenarnya ada dari pikiran manusia itu sendiri. If the mind of the leaders full of greed or craving, they want to Okay. conquer. Jika pikiran para pemimpin dunia ini dipenuhi dengan keserakahan, maka keserakahan untuk menguasai dunia. Then, if the mind is full of hatred, they may want to kill or to take revenge. Dan jika pikiran para pemimpin itu dipenuhi dengan kebencian, maka para pemimpin itu akan bisa saja membunuh seperti itu. All the greed and hatred arise due to delusions, moha or avidya, ignorance. Alright, okay. So Yes. Bante, yes. Thus, you have like answered the questions very clearly and explain the point we asked you very clearly too. And maybe would you please how to say to summarize what was your maybe if you have also Okay. So before I summarize, maybe I shall quote from this Dhamma book, or the Buddha's ancient path. Okay. He said that there's a saying that sow a thought, then you reap a deed. A deed means an act. Sow a deed, and you reap a habit. okay. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny. For characters, is destiny. Jika kita menanam pikiran, maka akan berbuah perbuatan. Dari perbuatan akan timbul menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan tersebut, maka akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang akan menjadi destiny atau nasib seseorang. Character is Jadi karena itulah karakter adalah destiny atau nasib seseorang. Kata-kata ini diambil dari the Buddha's ancient path. kata-kata Buddha di The Buddha's Ancient Path. So thank you Bante for lending it to me. Yes. And all right, and this today in the program of Manage Your Mind, we have been having talk with Bante Nyanaramsi, and we will meet again in another time at the same time and day here in Manage Your Mind. And as a closing, I would like to say, mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. May all living beings be well, happy, and peaceful. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.